सांग्रंशालो मुंगिया गामि ब्लकनि बिसिंखौ खबजांनाय 18 मुरा एडिसि विलेज 43 माइल आमसायाव शालकु दुगमालो मैतुइ मायानि बागै लाहारका सलायखा आमसायनि लुगुरक तुयुं खाचिनि लांमा तुइनो कारुइचु ग्याचिनि अ लांमा अ तुइनि बियालो गोबांमा क्लाइजा गामि आमसायनि टंकसं तिप्रासाराव अबो हाइखेनो तिप्रासारंनि जुंजालनि कंनो बुसकांगो तनय सांग्रंशालो मुंगिया गामि ब्लकनि बिसिंखौ खबजांनाय 18 मुरा एडिसि विलेज 43 माइल आमसायाव शालकु दुगमालो मैतुइ मायानि बागै लाहारका सलायखा आमसायनि लुगुरक कक्तमानि बिसिंते साइमांखा 18 मुरा एडिसि विलेज 43 माइल आमसायनो खबै बिलाधन पारा त्रिपुरा बस्ति गोबांमा आमसायनि टंकसं लुगुरक बिसि बुरुम बुरुम नुंजांनाय तुइ काहामानियानि बागै पाम्प मेसिननि तुइनो सिमि नुंजागै तंगु फियाबा 3-4 दिन मेसिन हामिया तंमानि बागै आमसायनि लुगुरक तुइ माया अंगै पाइथागो लाहारका सुमानि कक्तमा अबनि यागुलो लाहारका सुमानि कक्तमा मांखेनो आमसायो थांगो सबैखा मुंगिया गामि थानानि पुलिस अबनि यागुलो जरा कलकमा रंबय बरंनो लाहारनि बजारि मानिया अंगै पाइथागो पातिमु थायो सबैखा तेलेमरा पुलिस कन्स्टेबल प्रसूनकान्ति त्रिपुरा আজকে যে অবরোধটা হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে 8-এর উপরে 43 মাইলে সেটা হচ্ছে তারা গত 3-4 দিন ধরে জলের অভাব ছিল, জল সাপ্লাই ঠিকমতো দিচ্ছিল না ডিডব্লিউএস অনেক অনুরোধ করার পরও জল দিচ্ছিল না, সেজন্য আজকে তারা অবরোধ করেছে এবং তাদের দাবি হচ্ছে যে সকালে এবং বিকালে সাফিসিয়েন্ট জল যাতে তাদেরকে দেওয়া হয়, কিন্তু জল দিলেও সাফিসিয়েন্ট জল দেওয়া হয় না এবং ওটা তাদের ছিল দাবি ছিল যে ডিডব্লিউএসের অথরিটি গিয়ে যেন ওনাদের কথা বলে। এরপরে ডিডব্লিউএস থেকে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ ইঞ্জিনিয়ার গেছেন, সেখানে গিয়ে কথা দিয়েছেন যে এখন থেকে ঠিকমতো জল দেবে, তারপর অবরোধটা খোলা হয়েছে। কত ঘন্টা পর অবরোধ উঠেছে? হবে প্রায় 2 ঘন্টার মতো হয়ে যাবে। তাদেরকে দাবি পূরণ বলছে, কথা দিয়েছে, এখন রীতিমতো জল দেবে। yang te khaksa faising amsaini lugurok DWS doctor ni bokhaktui kokmayasha laharka sumani rosawaina hargla khunai shakha oboni yagulo logi no patimung thayo DWS bedek ni engineer thango iborongno shalo duibar khe tui rujangna hine kogrumani yagulo borok laharka sumani rosawaina harmani nukjakha paithago otui ni jungjalno katirunani proshashon busuk jora te ganawo bachano obo jorano koksanai